Ohayou gozaimasu? Bom dia. Estou aprendendo. Estamos nessa manhã com a oportunidade muito abençoada de celebrar a ceia do Senhor. 今朝、この、主の名によって、特別なこの時を持たされることを心から感謝いたします。E essa celebração nos faz lembrar que Jesus morreu por nossos pecados e assim restabeleceu nossa comunhão com Deus. この聖餐の儀式を通して、私たちはイエス・キリストが私たちのために十字架にかかって死んでくださった。そのことによって私たちが神様との和解ができたということを思い出します。E além dessa nossa comunhão com Deus, a morte de Jesus também torna possível nossa comunhão uns com os outros. この主の死というのは、私たちと神様の和解だけでなく、兄弟姉妹たちとの和解でもございます。E acho que, de alguma forma, todos nós temos consciência de que o diabo, ele não quer essa nossa união, essa unidade estabelecida. 私たちはこの悪魔が、この兄弟姉妹たちとの和解、一致ということを嫌がるということは皆さんもご承知です。Ele luta de todas as formas para nos separar e assim destruir essa união, essa unidade. いろいろな方法を通してこの分裂を、彼は壊そうとしております。そしてこの兄弟姉妹たちの間にこの分裂が起こるようなことを願っております。E ainda que façamos parte da mesma denominação, ainda assim podemos estar desunidos, ainda assim podemos estar separados. 一つの教団で私たちは集まっておりますけれども、しかし兄弟姉妹の間ではその和解、その一致ということがないということも事実です。Ainda que façamos parte da mesma comunidade local, ainda que estejamos como membros da mesma igreja local, ainda assim podemos estar separados e desunidos. 一つの会、一つの教会、ここに私たちがつながっておるけれども、その別々にバラバラになっているということも、これも実際です。O texto que nós lemos no início deste culto, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6, fala alguma coisa a respeito disso. 今朝、皆さんと共に購読しました、このエペソビトへの4章のところの1節から6節、ちょうどこの一致という言葉がここに使われております。Eu sei que nós já lemos esse texto, mas gostaria de ler mais uma vez. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. もう一度読みましたけれども、もう一度繰り返して読みましょう。4章のエペソビトへの手紙の4章の1節から6節。Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. さて、主にある囚人である私は、あなた方に勧める。あなた方が召された、その召しにあなた方に、ふさわしく歩き、できる限り、謙虚で、かつ柔和であり、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。体は一つ、御霊も一つである。あなた方が召されたのは、一つの望みを目指して召されたのと同様である。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ。すべてのものの上にあり、すべてのもののを貫き、すべてのもののうちにいます。すべてのものの父なる神は一つである。
Nesse texto, Paulo apela de uma forma dramática para que lutemos para preservar a unidade da igreja. Ele diz, rogo-vos, é como se ele estivesse implorando. É um apelo bem dramático a forma como Paulo fala para nós a respeito de lutarmos pela unidade da igreja. この手紙の言葉に、パウル先生は、皆さんにお願いしますというような、非常にその心から願っているような様子が現れます。Ele diz que lutar por essa preservação da unidade é cumprir com a nossa vocação, com o nosso chamado. これを守りなさいという言葉の中にですね、これはあなた方がそのために召されたのである。だからこれを忠実に行いなさい。E é importante notar que essa unidade já está estabelecida. No versículo 3 ele diz que a unidade está estabelecida pelo Espírito Santo. この3節のところを読みますときに、聖霊によっても一致はもうすでに行われているという言葉があります。Nós não temos que criar a unidade. Ela já está criada, ela já está estabelecida. これからこの一致を作り上げるという必要はございません。もうすでに聖霊によってもうこれが行われていると。Nossa responsabilidade é esforçar-nos diligentemente por preservá-la. ですから私たちに与えられているこの使命としては、この一致を守りなさい。E esse esforço é responsabilidade de cada um de nós. この責任は私たち一人一人に与えられております。Eu gostaria de refletir sobre as virtudes indispensáveis para se preservar a unidade do corpo de Cristo que estão nesse texto. この一致を守るために何が得であるかということについて調べてみましょう。A primeira delas que o texto descreve no versículo 2 é a humildade. まず第一に、その2節のところにありますが、この謙虚でありなさい。E a palavra que Paulo usa aqui significa humildade da mente, ou seja, o reconhecimento da dignidade e do valor da outra pessoa. これはです。相手が自分よりか上にあるということを、これを受け入れるということです。E essa é a mentalidade do próprio Senhor Jesus, que o levou a esvaziar-se de si mesmo, a esvaziar-se da sua glória e tornar-se servo, ou um servo. この思いがイエス様ご自身にありました。彼は神でありながら、この父から受けたこの使命を果たすためにしもべとなったという言葉があります。E o contrário dessa virtude é o orgulho. É o orgulho, aquele que está por trás sempre está por trás de toda a discórdia, de toda desunião que existe entre as pessoas. この謙虚という言葉の反対に、この私たちがですね、誰よりか偉いというこのような考え方があります。E a nossa tendência natural humana é em nossos relacionamentos agir com orgulho. ですから私たちの互いのこの日々の生活の中で、相手よりか私の方がずっと偉いものだというような、このような考え方があります。Geralmente nós exigimos das pessoas que elas nos tratem com o respeito que nós achamos que somos merecedores. このようなところから傲慢の心が生まれ出し、そして私たちはみんなから褒められなければならないというようなこの必要さを感じます。Na verdade, isso é vaidade pessoal. これは確かに傲慢な心です。A humildade, ela tira o foco de nós mesmos e o coloca sobre o outro. 本当にこの謙虚なものはですね、自分からこの中心にならずに相手を中心に置くというような思いです。Agindo com humildade, ao invés de ficarmos exigindo que as pessoas nos respeitem, nós é que vamos tomar a iniciativa de olhar o outro e respeitar o outro.
このようにして、このへりくなるという言葉から、私が中心になるんじゃない、相手を本当にこの心から彼を愛し、彼のために努めるという心が生まれます。Quando agimos assim, olhando para o outro, procurando respeitar o outro, reconhecer o valor e a dignidade do outro, nós vamos promover a unidade da igreja. 私たちが相手を認める、彼を高めると、そういうところから一致が生まれ始めます。Eu me lembro da história de rapaz que estava visitando o outro, e num determinado dia, ou pela manhã, eles foram à banca de jornal, onde este ia comprar o seu jornal matinal. ある人が友人のところに行ってですね、そして朝早くその新聞を求めに買いに行きました。E quando ele chega na banca de jornal e pede o jornal para o jornaleiro, ele o trata com muita educação, com muito respeito e amabilidade mesmo. そして彼がこの新聞を売っている彼に対してですね、行儀よく、本当にその、彼に言葉遣いも丁寧な言葉遣いで彼を扱ったということに気がつきました。E com um sorriso nos lábios, ele se dirige ao jornaleiro e diz: Bom dia, como vai? Tudo bem? Você passou bem essa noite? Dormiu bem? Acordou bem? Está bem? 本当にこの柔和な言葉を持ってですね、笑顔を持って、そして彼を挨拶し、そしてどうですか？元気ですか？夕べはどうでしたか？というような、この言葉を使いました。E o jornaleiro, com uma cara muito fechada e muito de quem acabou de acordar agora e está muito mal-humorado, nem responde e vira para o outro lado. その新聞を売っている人はですね、本当に多分夜は平和に寝ることができなかったんでしょう。もう本当に苦い顔をして、答えもせず横を向いてしまいました。E aquele irmão, então, se dirige ainda ao jornaleiro e diz: Por favor, me dê o meu jornal, aquele que eu costumo comprar todos os dias. E o jornaleiro simplesmente joga o jornal na direção desse irmão. そしてこの、友人はですね、この本当に丁寧な言葉を、いつも私が買っている新聞をお願いしますと。しかし、売っている人はもう顔も見ず、もうその新聞を投げつけるようなことでした。E esse irmão pega o seu jornal, agradece, diz muito obrigado, paga, diz para ele: tenha um bom dia, que você seja muito abençoado nesse dia. そしてその新聞を買いに来た人は、この新聞をいただいて、払って、そしてお礼を言って、今日はあなたが良い、ふさわしい日を迎えることができるようにということを言います。E o outro que estava visitando esse irmão olha para ele e diz assim: Mas esse jornaleiro te tratou com tanta aspereza, com tanta rudeza, por que você foi tão educado com ele? その友人がですね、不思議に思って、あのように彼が荒くあなたを受け入れたのに、なぜあなたはニコニコしながら丁寧に彼に挨拶したのですか? Então ele se vira e diz assim: É porque eu tomo a decisão de ser educado. Eu tomo a decisão de tratá-lo bem. Eu não estou importando comigo, estou importando com ele. その答えとして彼が言いました。私が彼を丁寧に扱うということを私が決めているんです。これは私の心からの願いです。答えました。Isso é humildade. これが謙虚な態度です。A humildade que fortalece os relacionamentos. 謙虚な態度は本当にこの一致を守ります。Segunda virtude que o texto descreve é a mansidão. この2番目に柔和という言葉が出てきます。Mansidão é a qualidade da moderação. この柔和というのは、まず自分をですね、なんて言いますか、引き締める、自分を本当にその柔和、おとなしくするというような気持ちがそこにあります。Mansidão é o equilíbrio entre o ser irado demais e o nunca ficar irado. ここでですね、その私たちが怒るということと、またどんなことがあっても
腹が立たないというような、その間にあります。Certas pessoas são nitroglicerina pura, né? Qualquer coisa explode. ある人たちは、爆弾のようなものですよね。何かあったらもう爆発してしまう。Outras pessoas, pode cair o mundo na cabeça dela e ela não está nem aí com as coisas. また、他の人たちは、例えば、その地球が彼の頭の上に落ちてきても平気でおると。A mansidão, ela traz equilíbrio nas pessoas. ですから、この柔和という言葉は、この人にですね、本当にこの平安を持たせると。このようなことがあります。Ser manso não é o sinônimo de ser fraco. この柔和というのは弱いものだということではありません。Mansidão é a suavidade dos fortes. 力あるものが本当にこのおとなしくあるありさまを示すということです。É ter força, mas ter força sob controle. 力はあるけれども、その力を彼がですね、もう本当にそのいつを出すか、それを自分で決めることができる。É colocar-se à disposição das pessoas, mesmo quando se tem o poder de exigir direitos das pessoas. 自分の権力があって、人にそれを求めることができるけれども、そのことをしない。Tanto humildade quanto a mansidão são virtudes encontradas em Jesus. Ele diz, vinde a mim, porque eu sou humilde e manso. ここでこの謙虚、また柔和という言葉が使われましたけれども、これがイエス様ご自身がこの言葉を使っております。Então, isso é a mansidão. これが謙虚であるという意味です。Outra característica, outra virtude é a longanimidade. もう一つ、寛容という言葉が出ます。Também pode ser conhecida como paciência. やはりこの本当に何事があってもそれを受け入れることができる、受け止めることができるということです。Especialmente a paciência no trato com as pessoas, no relacionamento. この人間関係の間でですね、相手がどんなものであってもそれを受け入れることができる。Mais precisamente, é aguentar com paciência pessoas provocantes. 特別に私たちに対して敵する人をもう本当にこの受け入れる心、立場というんです。É ter paciência com as pessoas malas. Quero ver ele traduzir agora. 非常にですね、この相手の中のうちに、いろいろなこの私たちに対して、なんて言いますか、その悪いようなことをする。あるいは、ずうずうしいということもありますね。そういう人たちに対して、本当にこの柔和、それを受け入れるというような態度です。Mais ou menos parecido com o que Deus aguenta de nós através de Jesus Cristo. 神様がイエス・キリストを通して私たちを受け入れてくださるということ。A Bíblia diz que Deus é longânimo em relação a nós. 神様は本当に私たちに対してですね、もう気長らに私たちを受け入れてくださるということもここにございます。Deus sendo longânimo, Ele suporta nossas fraquezas, suporta nossas dificuldades, suporta nosso jeito, muitas vezes errado de ser, e continua nos amando, mesmo assim. 私たちがどんなに神様に対してですね、適しても、従わなくても、あるいは神を怒らせるようなことを行っても、神様は本当にこれを長く見てくださる。それを受け入れてくださって、そして愛し続けてくださる。A longanimidade nos leva a suportar as fraquezas e dificuldades do nosso irmão. ですから、この相手の弱さ、相手の本当にこの足りないところを補おうというような気持ちも与えてくださいます。Com a longanimidade, nós
somos capazes de aceitar a pessoa, mesmo que ela não seja do jeito que nós gostaríamos que ela fosse. 私たちは相手が私たちの思うような人物になってもらいたいという願いがあります。しかし彼がそのありのままを私たちが受け入れることができるというのも、これもこの寛容という言葉にあります。A longanimidade nos leva a aceitar a pessoa, mesmo quando ela não é, ou mesmo que ela não seja, do jeito que deveria ser. 相手がですね、こうであらなければ、あり得ることがならなければならないけれども、ありのままに私たちがその相手を受け入れると。A longanimidade nos ajuda a olhar para a pessoa, reconhecer ou perceber que ela tem as suas dificuldades, mas mesmo assim continuar amando essa pessoa. 相手を見て、彼の欠点が目に見えます。しかし、それを私たちが本当にこの心から受け入れる、許してやると。このような心持ちでもございます。E, em quarto lugar, a quarta virtude que o texto nos mostra que é importante para mantermos a unidade do corpo de Cristo é o amor. 4番目にここで出てきますのは愛という言葉です。O amor é a qualidade sem a qual nenhuma dessas outras virtudes poderia existir. 愛がなければ、今まで説明しました、そのいろいろなこともできません。Na verdade, o amor é o produto final e é também o inicial, porque é o que nos motiva a andar na direção do outro. ですから、この愛があるから、私たちが相手に向かって進むことができます。ですから、最初にある必要な私たちの心の必要さです。Na verdade, é a soma de todas essas virtudes. A humildade, a mansidão, a longanimidade. あるいは、さっき申しましたように、この謙虚、柔和、また寛容。これ全部が一つの塊となったものが愛ということもできます。Amar é procurar de um modo construtivo, de um modo intencional, o bem-estar do outro. 愛というのは建設的に相手を見る、相手を助ける。Amar é procurar o bem da comunidade. 愛するというのは、このある会、あるこの、グループの成長を願うものです。Amando, seremos humildes, mansos e longânimos ou pacientes. もし愛があるならば、寛容であり、柔和であり、また本当にお互いに許し合うことができるということです。Portanto, nós podemos dizer que essas virtudes são as pedras fundamentais para a unidade da Igreja de Jesus Cristo. ですから今申しましたこの4つの言葉がこの土台でなければならないということがはっきり示されます。Quando essas virtudes estão ausentes, não adiantam as estruturas, sejam células, sejam retiros, sejam grupos pequenos, sejam cursos, não adiantam. Se não houver essas virtudes presentes em nossos relacionamentos, as estruturas não valem nada. この教会のありさまと申しますときには、いろいろなその祈り会だとか、男子会、婦人会、いろいろなその会がございます。しかしそのような会があっても、この4つの土台がなければ無になります。何もなりません。役に立ちません。Quando essas virtudes estão presentes, então nós temos a esperança de termos unidade do corpo de Cristo. この4つのものが土台となるならば、教会が一致となって、そして本当にキリストの体と現れます。Essa unidade, então, quando temos essas virtudes presentes, essa unidade será expressa e também será fortalecida através dos instrumentos visíveis, sejam as células, os grupos pequenos, os retiros, os encontros de comunhão. この4つのですね、土台がはっきりしてあれば、いろいろなこの小さいグループを、あるいは聖会、あるいは特別の集会、そういうことが生き生きしてきます。Na verdade, esses instrumentos visíveis, eles também servem
como instrumentos para essas células, esses grupos de comunhão, esses retiros. Eles também servem para que a gente aprenda a viver e praticar e fortalecer essas virtudes. この小さいグループを、この聖会、いろいろなこの特別集会、それを通してですね、私たちが今読んでおりますこの聖書の言葉が成就することでございます。Então, lutemos com humildade, mansidão, longanimidade e amor para preservar a unidade do corpo de Cristo. ですから、謙虚で、柔和で、寛容で、愛を持って、キリストの一つの体をこれから持ち続けましょう。Amém? アメン。 Vamos orar? 祈りましょう。 Somos agradecidos, Pai, por Tua palavra. Obrigado por usar Paulo para escrever esse texto, para que nós hoje pudéssemos ter contato com ele e aprender sobre a nossa vocação como membros do corpo de Cristo, que é lutar para preservar a unidade. Ajuda-me, ajuda os meus irmãos, para que nós juntos lutemos mesmo para desenvolver a humildade, a longanimidade, a mansidão, o amor, para que o corpo seja preservado em unidade. Então, precisamos da graça do Senhor para que essas virtudes, de fato, estejam dentro de nós. Elas naturalmente não estão em nós. Nós não nascemos com elas. Nós precisamos do Teu Espírito agindo em nós, do Teu Espírito fazendo com que essas virtudes que estão no Senhor mesmo, no próprio Senhor, fluam através dos nossos relacionamentos. Então, queremos declarar isso também, que nós precisamos, dependemos do Senhor para viver essas virtudes, para que assim Tua igreja permaneça unida, Tua igreja se fortaleça em unidade, para que dê glória ao nome do Senhor e para que expresse o Teu amor neste mundo onde nós estamos. Amém. Que seja assim, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor.